시작. 너는 무교절을 지키되 내가 내게 명령한 대로 아비월 그 절기에 이래 동안 무교병을 먹어라. 이는 내가 아비월 애굽에서 나왔음이라. 모든 첫 태생은 다 내 것이며 내 가축의 모든 첫 처음 난 수컷인 소와 양도 다 그러하며 나귀의 첫 새끼는 어린 양으로 대속할 것이요 그렇게 하지 아니하려면 그 목을 꺾을 것이며 내 아들 중 장자는 다 제속할지며 빈손으로 내 얼굴을 보지 말지니라. 너는 엿새 동안 일하고 일곱째 날에는 쉴지니 밭갈 때에나 거둘 때에도 쉴지며 칠칠절 곧 맥추의 초실절을 지키고 새 말에는 수장절을 지키라. 너희의 모든 남자는 매년 3번씩 주 여호와 이스라엘의 하나님 앞에 보일지라. 내가 이방 나라들을 내 앞에서 쫓아내고 내 지경을 넓히리니 내가 매년 3번씩 여호와 내 하나님을 뵈려고 올 때 아무도 내 땅을 탐내지 못하리라. 아멘. 세상 사람들은 관계를 어떤 목적을 가지고 사람과의 관계를 가집니까? Bagaimanakah orang dunia itu menjalin suatu hubungan dengan manusia lainnya? 이유가 없는 만남은 없죠. Semua hubungan, pertemuan pasti ada alasan di balik 그래서 semua 목적을 itu. 위해서 서로를 만나고 또 이해합니다. Sehingga akhirnya mereka semua itu manusia pasti bertemu dengan orang dengan punya tujuan. 근데 서로 마음에 안 드는데도 만나는 경우가 있습니다. Tapi ada juga saat-saat di mana harus tetap bertemu walaupun sebenarnya tidak saling menyukai. 그것은 나에게 이익이 되냐 안 되냐에 따라서 만나는 거죠. Nah, saat seperti itu ya tujuannya apakah dia itu berguna atau tidak berguna, memberikan untung atau tidak menguntungkan. 그래서 철저하게 돈과 또 나에게 주어지는 이익 이것 때문에 만나는 거예요. Dan orang-orang pasti akan selalu melakukan pertemuan itu berdasarkan keuntungan yang didapatkan. 근데 우리는 어떤 관계입니까? Tapi bagaimanakah dengan kita? 옆 사람이 나에게 도움이 됩니까? Apakah orang di samping itu memberikan kepada kita bantuan? 사실 우리는 달라요. Kita harus berbeda. 말씀이 통하고 기도가 통하고 비전이 통하는 만남입니다. Kita harus menjadi orang-orang yang satu dalam doa, satu dalam visi. 어떤 부분에서는 나에게 아무 유익이 없는데 오히려 우리가 더 사랑하고 더 이해하고 섬깁니다. Ketika pun bahkan kita harus melihat ada orang yang tidak menguntungkan kita, orang-orang seperti itulah yang seharusnya lebih kita kasihi, lebih kita bantu. 하나님을 믿지 않는 사람들 눈에 볼 때에 우리처럼 바보스러운 사람들이 없어요. Sebenarnya di mata dunia, orang-orang paling bodoh itu adalah orang yang percaya Tuhan. 여러분, 우리는 값없이 하나님의 사랑을 받은 자들입니다. Kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih Allah. 그래서 그 사랑을 베풀고 전하는 삶을 사는 것입니다. Untuk itulah mengapa kita harus bisa menerima kasih Allah itu. 여러분, 마나도의 별명을 아십니까? Tahukah Anda semua apa panggilan dari Manado? 네, 이 마나도가 인도네시아의 예루살렘이라는 별명을 가지고 있습니다. Manado itu sering dipanggil sebagai Yerusalemnya Indonesia. 여러분, 이 마나도에는 많은 교회가 있어요. Dan di Manado itu memang banyak sekali gereja. 아마 가보신 분들은 알 거예요. Semua yang sudah pernah ke Manado pasti tahu. 비행기에서 공항에 내려서부터 가는 길에 교회가 얼마나 많은지 몰라요. Saat turun dari bandara dan menyusuri kota, pasti melihat gereja itu di mana-mana. 많은 신학교가 있어요. Banyak juga sekolah Alkitab, sekolah STT. 여러분, 이게 눈에 보이는 마나도의 아름다운 모습입니다. Ini adalah keindahan kota Manado yang dapat dilihat dengan mata. 그런데 다른 어두운 면이 있어요. Tapi sebenarnya ada juga sisi gelap dari Manado. 뭐냐면 교회가 너무 많고 성도가 많다 보니까 전도할 필요가 없어요. Ketika mempunyai banyak gereja, mempunyai banyak jemaat, itu membuat orang-orang malas menginjil. 전도하지 않는다는 말은 복음이 선포되지 않는 거예요. Ketika semuanya tidak menginjil, artinya
pemberitaan Injil itu tidak ada. 여러분, 인도네시아에서 이혼율이 가장 높은 도시가 마나도입니다. Dan bahkan tingkat perceraian tertinggi itu ada di kota Manado. 아니, 하나님을 가장 많이 섬기고 교회가 가장 많은데 왜 가정이 가장 많이 파괴가 됩니까? Bagaimana bisa suatu kota yang penuh dengan banyaknya orang Kristen di Indonesia dan juga banyak sekali orang gereja, tapi malahan keluarga itu tercerai-berai. 여러분, 교회가 많고 성도가 많으면 하나님의 사랑이 넘쳐야 되잖아요. Ketika kita mempunyai banyak jemaat dalam gereja, seharusnya kasih Allah itu kan yang penuh di tempat itu. 근데 밤이 되면 마나도는 나가기 위험해요. Tetapi kalau malam-malam keluar dari kota 저는 keluar, 이해가 안 됐어요. Manado itu kota yang berbahaya. 이렇게 크리스천들이 많은데 밤에 왜 위험하지? Kenapa bisa pada malam hari sangat berbahaya padahal ini adalah kota yang penuh umat Kristen? 겉으로는 교회를 다니고 하나님을 믿는다고 하지만 그 속에 생명이 없는 자들이 많은 거예요. Jadi hanya dari luar saja mengatakan mereka itu percaya dan ke gereja, tapi di dalam tidak ada tidak ada suatu tindakan orang Kristen. 어떤 분은 질문합니다. Ada yang bertanya, 아니, 교회 없는 곳도 많고 안 믿는 사람들도 많은데 왜 하필이면 마나도에 갑니까? jadi kenapa sih sebenarnya harus pergi ke Manado padahal banyak kota lain yang masih belum mendengar Injil sama sekali? 마나도는 우리가 안 가도 교회 엄청 많고 믿는 사람도 많아요. Karena tanpa kita pergi ke sana sudah banyak orang percaya di sana, sudah banyak gereja di sana. 그렇지 않습니다. Tidak begitu. 그 속에 아직도 생명 얻지 못하고 특별히 어린 아이들 중에서 생명 얻지 못한 아이들이 너무 많아요. Terutama bagi anak-anak juga. Banyak anak-anak itu terkelana, tidak terurus kehidupan rohani mereka. 생명 없는 신앙생활을 하다 보니까 나중에 대학을 가고 청년이 되었을 때 이들이 교회를 떠나는 거예요. Karena dari kecil terpaksa ke gereja tanpa mengetahui nilai dalamnya, saat mereka kuliah dan besar menjadi bebas, mereka meninggalkan 우리 gereja. 후대들에게 올바른 복음의 비밀을 하나님의 언약을 심어야 됩니다. Untuk itu kita harus bisa menanamkan rahasia Injil di dalam setiap umat Tuhan. 아멘. 여러분, 지금 우리가 출애굽기 말씀을 계속 보고 있습니다. Sekarang kita sedang mempelajari kitab Keluaran. 이스라엘 백성들은 하나님의 큰 역사들을 체험했어요. Orang-orang Israel menikmati besarnya karya-karya Tuhan. 10가지 재앙을 임하는 것을 봤습니다. Mereka melihat 10 tulah 홍해를 갈랐어요. dan juga laut Teberau yang 반석에서 terbelah. 물이 나오는 걸 봤습니다. Mereka melihat batu mengeluarkan air. 만나와의 메추라기를 먹었어요. Mereka bahkan mengonsumsi manna dan burung puyuh. 그럼에도 불구하고 이들은 끊임없이 불신앙하고 원망합니다. Namun walaupun begitu, mereka terus-menerus bersungut-sungut. 여러분, 기적을 체험하는 것이 중요한 것이 아니에요. Jadi sebenarnya bukan berarti kamu sudah menerima mujizat maka itu sudah semuanya. 그 전에 하나님을 사랑하는 마음이 있어야 돼요. Pertama-tama yang harus dimiliki adalah hati yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. 이스라엘 백성들이 하나님을 배신하고 금 송아지를 만들었어요. Dan seperti bagaimana bangsa Israel akhirnya menentang Tuhan dan membuat lembu emas. 금 송아지를 두고 우리를 인도한 하나님이다라고 말합니다. Mereka berkata bahwa lembu emas ini adalah Tuhan yang menuntun mereka. 여러분, 신앙생활은 내 방식대로 내가 원하는 대로 하는 것이 아닙니다. Jadi sebenarnya kehidupan rohani itu bukanlah sekedar kehidupan yang mengikuti cara kita. 여러분, 예배는 앉아 있다고 예배가 아니에요. Ibadah juga bukan berarti karena kita duduk itu sudah menjadi ibadah. 하나님이 받으시는 예배를 드려요. Kita harus bisa memiliki ibadah di mana Tuhan menerima ibadah kita. 뭐 여러분, 내 마음, 생각 다 하나님께 집중되는 거예요. Hati, pikiran itu harus bisa fokus kepada Tuhan. 우리 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati satu sama lain. 자, 옆에 보세요. Lihat orang di samping. 하나님께 집중합시다. Mari kita fokus kepada Tuhan. 예배에 집중합시다. Fokus kepada ibadah. 여러분, 정말로 내가 드리는 이 예배를 하나님이 받으시는지 여러분 질문해야 돼요. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah ibadah kita ini benar-benar diterima Tuhan atau tidak. 이 금 송아지를 만들어서 범죄하는데도 하나님은
다시 이스라엘 백성들에게 언약을 주시고 다시 회복시켜 줍니다. Dan Tuhan pun, walaupun umat Israel sudah mengesalkan hati Tuhan, Tuhan masih tetap memulihkan mereka setelah lembu sapi 어떤 emas. 목사님이 질문했습니다. Dan ada seorang pendeta bertanya, 만약에 지구상에 있는 모든 성경이 다 사라졌다고 가정을 했어요. bagaimanakah jikalau misalkan Alkitab, kitab suci diangkat dari seluruh dunia? 그리고 딱 성경 한 구절만 남겨둔다 그러면 무엇을 남겨두면 좋을까요? Namun hanya satu ayat saja yang bisa ditinggalkan dari seluruh isi kitab Alkitab. Kira-kira ayat apa itu? 사람들마다 생각이 다르겠죠. Dan semua orang pasti punya ayat yang berbeda-beda. 이분이 선정한 성경 구절이 있습니다. Tapi Bapak Pendeta ini mengangkat satu ayat yang harus terus dipegang. 그게 로마서 5장 8절입니다. Yaitu Roma 5 ayat 8. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨다. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. 이것은 하나님이 우리를 향한 자기의 사랑을 확증한 것이다. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 아멘. 우리는 자격이 없어요. Sebab kita semua adalah orang-orang yang 우리는 tidak punya nilai. 죄인입니다. Kita adalah orang berdosa. 사랑을 받을 만한 자격 없는 우리를 하나님이 사랑하신 거예요. Kita yang seharusnya tidak perlu menerima kasih Tuhan, kita telah menerima kasih Tuhan. 여러분, 이스라엘 백성들이 무슨 자격이 있어서 하나님의 은혜를 입었습니까? Apa sih sebenarnya nilai yang dimiliki orang Israel sehingga mereka membutuhkan kasih karunia Tuhan? 우리도 사실은 성경을 보고 이스라엘 백성들 쳐다보면 답답하잖아요. Kalau kita melihat orang Israel, pasti kita selalu merasa kesal. 좀 잘 믿으면 될 텐데 왜 이렇게 불신앙하고 왜 이렇게 하나님을 떠나는지. Kita merasa kesal dan selalu berkata, kenapa sih? Kan percaya Tuhan saja cukup. Kenapa sih harus begini-begini bersungut-sungut? 근데 사실 우리 모습도 비슷해요. Tapi sebenarnya itu adalah sikap yang sama dengan sikap kita. 우리가 잘 되고 일이 잘 되고 바쁘고 할 때는 하나님 안 바라봅니다. Kita juga saat kita merasa kehidupan kita aman, berjalan dengan baik, kita tidak akan melihat Tuhan saat seperti itu. 어렵고 힘들고 앞이 보이지 않을 때 하나님 바라보는 거예요. Namun saat kita tidak bisa melihat apapun di depan mata kita, saat itulah baru kita mencari Tuhan. 그래서 광야를 이 원어로 미르바르라고 말합니다. Itulah sebabnya kata padang gurun bahasa aslinya itu adalah midbar. 이 미드바르에 어원이 있어요. Dan midbar juga mempunyai kata aslinya. 그것은 다바르라고. Kata asli dari kata midbar 이 ini 뜻은 adalah davar. 말하다, 말씀하시다. 이 뜻이 있어요. Davar ini artinya berbicara. 사람들이 생각할 때 이 광야는 버려진 땅이고 살 수 없는 땅이에요. Jadi orang-orang berpikir bahwa padang gurun adalah tempat yang gersang, tidak ada nyawa. 근데 이스라엘 백성들이 생각하는 이 광야, 이것은 이스라엘 백성 광야 40년 동안 하나님을 바라보고 하나님의 음성을 들었던 곳이에요. Tapi bagi orang Israel ini sangat-sangatlah berbeda. Karena padang gurun adalah tempat mereka hidup selama 40 tahun. 여러분, 우리가 정말 하나님의 음성을 듣고 하나님을 바라보는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Mari saya ajak kita semua jadilah umat Tuhan yang setiap hari mendengarkan suara Tuhan. 사람들이 바쁘고 또 어려울수록 뭘 붙잡아야 됩니까? Semakin orang merasa kesusahan, semakin orang merasa lemah, apakah yang harus kita pegang? 아직 이스라엘 백성들은 광야에 있는 중입니다. Dan orang Israel masih tetap di padang gurun. 그러면 이제 가나안 땅 들어가면 바빠요. Dan saat mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka itu sebenarnya nanti jadi sibuk. 젖과 꿀이 흐르는 땅입니다. Karena itu ada tanah yang berlimpah susu dan madu. 농사 짓고 또 많은 곡식도 거둬야 돼요. Di situ mereka nanti akan bertani, bercocok tanam, banyak hal yang harus dipanen dan diolah. 그때가 되면 바쁠 겁니다. Pada saat itu mereka akan sibuk. 하지만 하나님은 그들에게 먼저 나를 기억하라 라고 말씀하시는 거예요. Namun sebelum mereka sibuk, Tuhan mau mereka mengingat bahwa akulah Tuhan Allah. 이스라엘 백성들에게 하나님
모세는 우리와 동행하여 주옵소서라고 간청합니다. Dan pada saat itu Musa dengan yakin berkata, Tuhan, berjalanlah bersama kami. 그 말씀 배경 속에 하나님은 십계명을 주신 거예요. Dan di dalam firman itulah akhirnya Allah memberikan 10 hukum Allah. 영원히 지워지지 않도록 이 돌판에다 새긴 거예요. Dan memang sengaja ditulis di 2 loh batu supaya ini tersimpan selamanya. 하나님은 자비롭고 은혜로우신 하나님이십니다. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih karunia, penuh belas kasihan. 상을 1000대까지 베풀겠다. Dan akan terus-menerus mengasihi umatnya sampai generasi ke-1000. 벌은 3대까지. Kalau hukuman sampai generasi ketiga, keempat. 여러분 벌이 없으면 여러분 은혜가 없어요. Kalau tidak ada hukuman, maka tidak ada juga yang namanya anugerah. 여러분 죄를 짓고도 죄인 줄 몰라요. Karena dosa tidak akan pernah teranggap sebagai kesalahan. 하나님께서 그것을 알게 하시는 거예요. Itulah sebabnya Tuhan akhirnya menunjukkan itu kepada mereka. 하나님이 우리에게 1000대까지 복을 베풀겠다 말씀하셨어요. Dan Tuhan pun akhirnya berkata bahwa aku akan menunjukkan belas kasihanku sampai generasimu yang ke-1000. 모세가 하나님께 엎드려 경배하며 하나님 우리와 동행하여 주옵소서. Dan akhirnya Musa pun berkata bahwa mereka akan bersujud di bawah kaki Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. 이유가 무엇입니까? Untuk apa? 하나님 이는 목이 뻣뻣한 백성입니다. Dan mereka berkata bahwa sebab mereka ini adalah orang-orang yang tegar tengkuk. 하나님이 주신 축복이고 응답인데 그것을 하나님이 주신 것이라고 이해를 못하는 거예요. Namun akhirnya mereka pun merasa bahwa ini adalah firman Tuhan, tapi mereka tidak menganggap itu dari Tuhan. 내가 잘나서, 내가 열심히 해서, 내가 노력해서 얻은 줄 알아요. Mereka berpikir semua itu tuh mereka peroleh sebab mereka bekerja keras. 그때 하나님 우리와 동행하옵소서. Nanti setelah mereka telah tersungkur berat, baru mereka bisa berkata, Tuhan berjalan bersama kami. 주님 함께하여 주옵소서. Sertailah kami. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 말씀하십니다. Dan Tuhan berfirman kepada umat-umatnya. 너희들은 가나안 땅에 가서 그 땅의 주인들과 언약을 세우지 말라. Pergilah kalian ke tanah Kanaan, dan di sana janganlah kalian memakai segala suatu macam berhala. 너희에게 올무가 될 것이다. Dan bahwa kalian pun di sana akan menjadi milik. 이 올무는 짐승을 잡을 때 함정을 파놓은 거예요. Jadi kalian akan menjadi jerat, itu yang maksudnya, suatu perangkap. 그리고 그들의 제단을 헐고 주상을 깨뜨리고 아세라상을 찍어버려라. Dan bahwa kamu akan di sana, kamu akan menjadi orang-orang yang nantinya akan terjerat di dalam Asyir. 다른 신에게 절하지 말라. Janganlah kamu menyembah Allah lain. 여호와는 질투의 이름이다. Sebab Allahmu adalah Allah yang namanya cemburu. 뭡니까? 하나님은 하나님 당신만 바라보기를 원하시는 거예요. Ya Tuhan benar-benar mau agar supaya mereka memandang Tuhan saja. 여러분 하나님은 우리를 떠난 적이 없습니다. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 하나님은 늘 함께 동행하십니다. Tuhan itu selalu berjalan bersama kita. 내가 하나님을 떠나고 내가 하나님으로부터 멀어졌죠. Yang meninggalkan Tuhan itu adalah kita, bukan Tuhan. 여러분 지금도 우리가 하나님께로 돌아가야 됩니다. Begitu mari saat ini pun kita kembali kepada Tuhan. 너무 우리는 바쁘게 살아요. Kita adalah orang-orang yang selalu sibuk. 내 마음 생각이 너무나도 분주합니다. Pikiran kita, hati kita selalu penuh banyak 내가 hal. 세운 계획 너무 많아요. Dan rencana-rencana kita terlalu banyak. 근데 하나님은 하나님을 바라보기를 원하시죠. Namun Tuhan mau supaya kita memandang Tuhan. 언제나 그 자리에 계십니다. Dia itu selalu ada di sana. 금 송아지를 만든 이스라엘 백성들에게 하나님은 다시 언약을 세우십니다. Dan Tuhan akhirnya membangun kembali perjanjiannya. 10절에 보십시오. Dan ayat 10. 출애굽기 34장 10절을 다시 한번 읽도록 하겠습니다.
Mari kita baca kembali ayat 10. 시작. 여호와께서 이르시되 보라 내가 언약을 세우리니 곧 내가 아직 온 땅 아무 국민에게도 행하지 아니한 이적을 너희 전체 백성 앞에 행할 것이라. 내가 머무는 나라 백성이 다 여호와의 행하심을 보리니 내가 너를 위하여 행할 일이 두려운 것입니다. 뭘 말합니까? Apa maksud dari ayat ini? 모든 나라가 여호와의 행하심을 보게 될 것이라고 말합니다. Bahwa semua bangsa akan melihat pekerjaan perbuatan Tuhan. 실패한 이스라엘 백성들에게 다시 회복의 언약을 주시는 거예요. Tuhan memberikan kembali perjanjian pemulihan kepada bangsa Israel yang sudah gagal. 그래서 가나안 족속들 그들과 언약 맺지 말라고 하시는 거예요. Untuk itu Tuhan juga berkata bahwa janganlah kamu membangun suatu perjanjian dengan mereka. 우상 숭배하고 그것을 섬기지 말라고 말씀하시는 겁니다. Mereka diajak untuk janganlah menyembah berhala. 또 15절, 16절에 보니까 뭘 얘기하십니까? Dan ayat 15. 그들의 이방의 딸들을 아내로 삼지 마라. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian 왜요? dengan penduduk itu. 그들의 신으로 그들을 이끌어 간다고 말하는 거예요. Ya, jangan berzina dengan mereka sebab nanti berhala mereka menjadi tuanmu. 여러분 특별히 결혼은 언약 안에서 이루어져야 됩니다. Pernikahan itu harus ada di dalam perjanjian Allah. 여러분 하나님의 이 언약 안에서 동반자의 관계이고 신앙의 순결한 이 관계가 결혼이에요. Jadi pernikahan itu adalah saat di mana kita membangun suatu perjanjian suci 근데 antara satu sama 사람들은 lain. 잘생긴 남자 찾죠. Namun orang-orang selalu mau menikah dengan yang ganteng, 이쁜 여자 찾습니다. yang cantik, 예, 능력 있는 남자 찾습니다. yang punya uang, 돈 많은 남자 찾아요. atau orang yang berkuasa. 여러분 여기 결혼 안 하신 분들 많은데요. Di sini banyak yang belum menikah. 여러분 정말 두고 기도해야 돼요. Harus berdoalah. 여러분 정말 하나님이 원하시는 관계를 두고 기도해야 돼요. Berdoa untuk punya hubungan yang benar-benar menjadi kehendak Tuhan. 여러분 남자들이 사랑한다고 말하면 홀랑 넘어가면 안 돼요. Jangan hanya langsung terpaut dengan orang yang mengatakan cinta. 속지 마세요. Jangan tertipu ya. 알았어요? 네. 여러분 진짜 기도하는 관계 속에 있어요. Kita harus bisa punya hubungan yang saling mendoakan. 가끔씩 그 연인끼리 교제하는 청년들이 질문할 때가 있습니다. Ada pertanyaan bagi anak muda yang sudah pacaran. 그래서 그 목사님 제가 사귀는 남자친구가 있는데 한번 봐주세요. Mereka bilang, ada seorang yang saya sedang incar-incar Pak Pendeta. Tolong Pak Pendeta 제가 lihat. 만나는 여자친구가 있는데 한번 만나주세요. Atau mungkin Pak Pendeta saya punya pacar nih, mau ketemu nggak Pak? Coba liatin dia. 제가 보면 뭐 압니까? Memang kalau saya liatin apa yang terjadi? 근데 그 사람들을 만나고 대화하고 축복해주고 기도합니다. Jadi saya biasanya bertemu mereka, berbincang-bincang dengan mereka, memberkati mereka. 근데 제가 봤을 때, 저 사람은 도저히 아닌 것 같아. Tapi saya juga bisa melihat kayaknya dia itu enggak cocok dia itu. 근데 결혼하겠대. Namun tetap si dia ini kekeh mau nikah sama yang enggak cocok itu. 그러면 그 사람을 두고 간절히 기도합니다. Maka saya akan mendoakan dia sungguh-sungguh. 하나님 계획이 아니면 하나님 막아주세요. Tuhan, kalau ini bukan rencana Tuhan, tolong Tuhan gagalkan pernikahan mereka. 깨졌어요. Dan akhirnya putuslah mereka. 그 친구는 눈물 흘리고 슬퍼했습니다. Dan yang anak yang tadi itu dia menangis-nangis sedih. 저는 막 속으로 하나님 감사합니다. Tapi dalam hati saya, Tuhan terima kasih. 그 말은 못했어요. Tapi saya tidak bisa bilang. 저 사람은 아닌 것 같아. Tidak bisa bilang kepada dia, jangan sama dia. 저 여자는 아닌 것 같아. Jangan sama cewek itu. 제가 어떻게 그 말을 합니까? Bagaimana saya bisa bilang seperti itu? 근데 기도할 뿐이죠. Saya hanya bisa mendoakan. 그런데 이 친구들은 그래도 하나님이 원하시는 결혼을 두고 기도하는 사람이에요. Tapi ada juga anak-anak yang berdoa untuk hubungan pernikahan yang menyenangkan Tuhan. 또 결혼하기 전에
몇 주 동안 함께 예배드린 친구들이 있어요. Ada juga yang bahkan beribadah sama-sama untuk persiapan pernikahan. 우리 교회 청년들은 결혼하기 전에 다 저하고 한 달 동안 예배드렸어요. Dan bahkan ada juga yang sebelum menikah di gereja ini, sebulan itu ibadah dulu dengan saya. 아마 그걸 다 평생 가지고 있을 겁니다. Dan itu akan menjadi suatu pegangan bagi mereka. 여러분, 정말 하나님이 원하시는 언약적 결혼해야 돼요. Kita benar-benar harus mempunyai pernikahan yang berbasiskan perjanjian Allah. 갑자기 결혼 얘기를 세게 했네요. Tiba-tiba sudah berbicara pernikahan. 이스라엘 백성들에게 하나님은 세 가지 절기를 지키라고 명령하십니다. Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk memiliki 3 hari raya besar. 그리고 그 전에 먼저 출애굽기 34장 21절에 Namun sebelum itu di dalam ayatnya yang ke-20 자, 21절 한번 읽어볼까요? 1 너는 엿새 6 동안 hari lamanya 일하고 engkau 일곱째 bekerja, 날에는 tetapi 실지니 pada hari yang 밥 갈 ke-7 때나 haruslah 거둘 engkau 때도 berhenti. 실지며 Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. 여러분 농사 안 지어본 사람들은 이게 무슨 말인지 이해를 못해요. Mungkin yang tidak pernah bertani pasti tidak tahu ini maksudnya apa. 밭을 갈 때가 있어요. Ada saat untuk membajak. 그 시기가 있어요. Ada musimnya. 얼마나 바쁜지 몰라요. Sangat sibuk. 근데 그때 쉬래요. Tapi di saat seperti itu disuruh istirahat. 지금 곡식이 다 익었어요. Contohnya 과일이 다 익었어요. buah-buah itu panen sudah masak. 추수를 해야 됩니다. Harus dipanen. 근데 그때 쉬어래요. Tapi di saat panen itu harus istirahat. 우리가 하나님이 주신 축복과 그 응답으로 우리의 삶이 이어지는 거예요. Jadi benar-benar berkat Tuhan itu harus selalu ada dalam kita. 여러분, 우리의 삶은 노동으로 열매 맺어지는 것이 아니라 하나님의 은혜로 유지되는 것입니다. Jadi kita semua harus bisa membuat hidup kita itu bukan seperti hanya menjadi buruh, tetapi mari menjadi pekerja Tuhan. 아멘. 근데 이거 하나님 믿지 않는 사람들은 이해 못하는 말이에요. Jangan aja, tapi untuk orang tidak percaya Tuhan pasti sangat tidak mengerti dengan maksud dari ayat ini. 어떤 사람은 주일날 예배 드리는 게 쉼이 아니라 노동인 사람들도 있어요. Ada juga orang-orang yang datang ibadah hari Minggu itu bukan sebagai istirahat tetapi sebagai bekerja. 여러분, 영혼의 쉼을 얻는 자들 되기를 축복합니다. Jadilah orang-orang yang menerima istirahat dalam roh kita. 우리 한국에 있는 목사님 중에 저랑 친하게 지내는 몇 분이 있습니다. Jadi ada pendeta-pendeta yang memang akrab dengan saya. 그래서 몇 주 전부터 저한테 자꾸 자랑을 해요. Dan mereka dari beberapa minggu lalu sudah sering pamer. 지금이 쭈꾸미 잡는 시기예요. Mereka pamer bahwa sekarang ini adalah musimnya cumi-cumi kecil. 배 타고 가가지고 그거 잡고 오는 거예요. Jadi mereka harus naik perahu ke sana, lalu setelah itu 그거 잡으러 간다는 거예요. mereka pergi ke sana menangkap cumi-cumi. 근데 낚시 좋아하는 사람들은요, 그게 힐링이고 엄청 좋은 시간이에요. Jadi bagi orang-orang yang menangkap ikan itu adalah healing katanya. 아마 배 타면 멀미하는 우리 집사람 같은 사람은 고통이고 괴로움일 거예요. Tapi untuk orang-orang yang seperti istri saya mual kalau naik kapal itu adalah penderitaan bukan healing. 여러분, 빈 시간에 여러분에게 시간이 주어진다 그러면 뭐 하고 싶습니까? Kalau misalkan Anda semua punya waktu luang, apakah yang akan Anda lakukan? 어떤 사람은 골프 치고 싶어요. Mungkin Anda yang mau main golf. 어떤 사람은 자전거 타고 싶어요. Atau naik sepeda. 어떤 사람은 캠핑하고 싶어요. Atau camping. 어떤 사람은 바다에 가고 싶어요. Atau ke laut. 다 있어요. Ada semuanya. 근데 우리는 예배드리고 싶어요. Tapi kita mau ibadah. 할렐루야. 우리의 영혼의 쉼을 얻는 이 주일 예배가 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga hari Minggu menjadi hari kita beristirahat untuk roh kita. 왜 하나님은 세 절기 언약을 지키라고 말씀하십니까? Kenapa Tuhan memberikan kepada kita 3 macam istirahat? 유월절을 통해서 어린 양의 피를 바를 때 이스라엘 백성들이 해방되었습니다.
Jadi Tuhan memberikan 3 hari raya kepada bangsa Israel. Yang pertama adalah Paskah, 이것을 잊지 말라고 하는 거예요. yang Tuhan adakan supaya mereka tidak 이 시기 melupakan. 때 무교절이라고 합니다. Lalu setelah itu hari raya Paskah ini sering disebut hari raya roti tidak beragi. 고린도전서 5장 7절 말씀에 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내어버리라. 1 Korintus 5 ayat 7 berkata, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. 우리의 유월절 양 곧 그리스도께서 희생되셨느니라. Sebab Yesus Kristus adalah anak domba Paskah yang sudah disembelih. 유월절 양이 누구라고요? Jadi siapakah anak domba Paskah? 예수 그리스도라고요. Yesus Kristus. 그 구원의 축복을 잊어버리지 말라고 말씀하시는 겁니다. Dan Alkitab berkata janganlah kita melupakan ini. 이스라엘 백성들이 이제 보리를 심고 50일 만에 추수를 했습니다. Setelah itu ada hari raya menuai di mana bangsa Israel akan menuai selama 49 hari. 그래서 이것을 맥주절, 오순절이라고 말합니다. Harinya yang ke-50 itu disebut sebagai hari raya menuai. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이 축복을 주셨듯이 사도행전 2장에 오순절 성령의 역사가 임한 것입니다. Dan hari raya yang sama itulah yang terjadi di Kisah Rasul pasal 2 menjadi hari raya Pentakosta. 예수 그리스도께서 부활의 첫 열매가 되셨어요. Dan Yesus Kristus menjadi buah sulung kebangkitan. 우리가 그 구원의 축복 속에 들어왔습니다. Dan kita sudah masuk ke dalam berkat itu. 수장은 뭡니까? Nah, setelah itu hari raya pengumpulan hasil. 이건 추수를 말하는 거예요. Dan ini adalah hari raya pondok daun. 출애굽기 34장 22절 24절에 보니까 한 해의 수확을 마칠 때 하나님께 감사하라는 거예요. Dan di hari raya ini mengatakan bahwa akan hadir hari di mana kamu mengumpulkan hasil. 우리는 추수꾼입니다. Kita adalah para pengumpul hasil. 여러분, 우리를 추수할 일꾼으로 부르셨어요. Kita adalah para penuai yang dipanggil Tuhan untuk menuai gandum. 아멘. 그 곡식들을 거두어서 천국의 곡간에 들어가게 하는 겁니다. Dan kita pun akhirnya akan mengumpulkan hasil tuaian kita itu di pondok Allah yaitu surga. 주님이 오시는 그날, 다시 오시는 그날 우리는 찬양과 경배로 하나님을 맞이할 것입니다. Dan kita akan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dan memuji Tuhan sepenuh hati pada saat itu tiba. 그날을 고대하며 기다리며 나아가는 것입니다. Nantikanlah dan harapkanlah saat itu untuk datang. 여러분, 디도서 3장 5절에서 7절까지 말씀입니다. Firman Tuhan dalam Titus 3 ayat 5 sampai 7. 우리 마지막으로 성경을 찾고 읽도록 하겠습니다. Mari kita cari ayat terakhir ini. 디도서 3장 5절에서 7절. Atau Titus 3 ayat 5 sampai 7. 같이 읽습니다. Mari baca. 시작. 우리를 구원하시되 우리가 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 긍휼을 따라 중생의 시선과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니 우리 구주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 그 성령을 풍성히 부어주사 우리로 그의 은혜를 입어 어렵다 하심을 얻어 영생의 소망에 따라 상속자가 되게 하려 하심이라. 아멘. 우리의 의로운 행위가 아니라 하나님의 성령의 기름 부으심으로 우리를 새롭게 하셨습니다. Jadi kita semua itu diperbaharui bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena rahmat. 그의 은혜로 어렵게 하셨습니다. Rahmatnya lah yang membaharui kita. 우리는 영생의 소망을 가진 하나님의 상속자들이에요. Kita adalah orang-orangnya Tuhan yang menerima pengharapan yang kekal. 여러분 꼭 기억하세요. Kita adalah milik Allah. Ingatlah. 내 삶의 주인이 예수 그리스도입니다. Pemilik hidup kita itu hanya Yesus Kristus. 이스라엘 백성이 실패했음에도 불구하고 하나님은 새 언약을 허락하셨습니다. Walaupun Israel telah gagal, Tuhan terus-menerus membuat perjanjian yang baru. 우리가 때때로 넘어지고 실패하지만 예수 그리스도께서 보혈의 은혜로 우리를 다시 회복하게 하실 줄 믿습니다. Walaupun kita semua telah terjatuh,
Tuhan selalu memberikan kepada kita kasih-Nya yang baru. 하나님의 은혜를 의지하여 다시 일어나시기 바랍니다. Mari kita semua peganglah kasih karunia Allah dan bangkitlah kembali. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 금 송아지를 만들고 하나님을 배신하며 떠났던 이스라엘 백성들을 하나님께서는 다시 언약으로 세우십니다. Engkau adalah Tuhan yang memanggil kembali umat Israel yang telah jatuh melalui hamba-Mu Musa dan membangkitkan kembali bangsa itu. 하나님의 능력으로 함께 하실 것을 약속하셨습니다. Engkau bahkan telah berjanji bahwa kekuatan-Mu akan terus Engkau berikan kepada bangsa-Mu itu. 자격 없는 우리를 주님이 사랑하셨습니다. Begitu juga Engkau mengasihi kami yang begitu tidak bernilai ini. 성령의 능력으로 우리의 삶을 새롭게 하여 주옵소서. Biarlah Tuhan kami juga selalu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. 하나님의 언약을 다시 붙잡습니다. Kami kembali memegang perjanjian Allah. 주님 인도하여 주옵소서. Tuhan, tuntunlah kami. 승리의 걸음으로 우리를 인도하여 주옵소서. Biarlah Tuhan kami bisa berjalan di jalan kemenangan. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 다시 언약을 붙잡고 turun kepada setiap umat yang memegang perjanjian 믿음으로 승리할 dan yang akan menang dalam iman. 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Akan turun mulai hari ini besok sampai selama-lamanya. 아멘.